सोलार लोग लोग 10 दिन भितर पैसा लाइन भाई 300 यूनिट जदि आपन आसुथिबो तेबे आपन जीरो होई जिवो 10-12 दिन भितर सब्सिडी पळे आसे ऑल ओवर इंडिया रे केवल ओडिसा रे एतिकी सब्सिडी न आउ कोठी नै पर डे 18 यूनिट पर्यंत भी जनरेशन होउची एतरे 30 वर्ष रो वारंटी रहउची मॉड्यूल ऊपर इन्वर्टर ऊपर 10 वर्ष हम तो लागी सब फैन ये सब लागी एसी लागी फैन लागी फ्रिज लगी अब विशेष कौन मार्केट डेले भांगियो ना ना आम स्ट्रक्चर सी चैनल रो हॉट डिप जीआई रो सी चैनल लगी मार्केट डेले भी किसी हेनी एबे हाइब्रिड सिस्टम भी ओडिशा गवर्नमेंट आम सब्सिडी अप्रूवल कर दैछंती सोलार लोग लोग 10 दिन भितर पैसा लाइन भाई कस्टमर पाखु आमे आसी कोड पहुंच जाइछे भाई कोडी अछि आमे वर्तमान आमे अछि वर्तमान उगोलपड़ा जाळा आ आपण कंपेयर ना कहि दियन कोन माइनेक्स एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड माइनेक्स सोलर माइनेक्स सोलर हमर रहि जाइछे जाळा रे आज्ञा आ वर्तमान आमे आज जण कस्टमर घर को आछि जोठी कि हमर 3 किलोवाट रो सोलार पैनल लागिछि सब्सिडी मध्ये आसलानी भाई सब्सिडी गोटे आसिलानी रे सेंट्रल सब्सिडी के दिन लागि कि 10-12 दिन भीतर सब्सिडी पळे आछि बर्तमान एठी हमर देखंतु रियल रिव्यू मध्ये एठी हमर कस्टमर को रहइबो तेणु वीडियो रे प्रथम शेष जाय देखु तो आगो के वीडियो देखियो चैनल को सब्सक्राइब करनु वीडियो लाइक शेयर करियो भूलतनी ते फास्ट हमर एठी केतेरा पैनल लागि भाई एठी लागि हमर 6टा पैनल बाइफेशियल मॉड्यूल 3 किलोवाट लागि जी ठीक हमर टोटल जदी कहबा ये के समय लागिला इंस्टॉल करियाको इंस्टॉल तो हमर गोटे दिन हे जाई छी गोटे दिन कर दै आज्ञा 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 बर्तमान समय जदि कौन भी लोक आपको कंटाक्ट करमती कौन प्रोसेस केमती कौन रही बुझे दिखाँ आम ऑल ओवर ओडिशा रे 4टा डिस्कम रे आम भेंडर अच्छु ऑलरेडी तो एनी एरिया रु आम तो लोकल टीपीसी ओडीएल भितर आम आराम से पिला भी पठे दूचु आमर ऑल ओवर ओडिशा रे पाखापाखि 8 ରୁ 10टा आम ब्रांचेस वगैरह भी हो गलानी ये आमर पिला मार्केटिंग पिला भी रहिले तो एरिया अनुसार आम कहले जदि आम पॉसिबिलिटी थिबो तो आम पिला जाई डॉक्यूमेंटेशन नहीं आसीबो नले व्हाट्सएप रे पठे देले डॉक्यूमेंट आम हमर प्रोसेस करी डॉक्यूमेंट रे घरे तांकर कस्टमर को घरे आम सोलर इंस्टॉल भी करै दोछु आ एठी मु देखन कह दोछु भाई हमर जति सब्सिडी मिलुची खास कर ओडिसा रे जति आउ कोठी सेति मिलुची ऑल ओवर ओडिसा रे गोटी ऑल ओवर इंडिया रे केवल ओडिसा रे एति सब्सिडी नले आउ कोठी नाही आउ कोठी नाही बढ़िया एका सुजोग अछि आराम से लगै दियंतु टोटल माइनेक्स टीम ए टू जेड आपन पूरा ए टू जेड केवल यस करंतु आमे आपन को घर डॉक्यूमेंट उठेबाठू आरंभ करिकी आपन को घरे सोलर इंस्टॉलेशन सब्सिडी आसीबा पर्यंत प्रत्येकटी काम हमर बैंक लोन सहित टोटल आपन टेंशन नाही माने बैंक लोन भी कर परिबे सब्सिडी भी आसीबो आपन कोन दरकार आउ जीवन सारा आमर कहबा जेपन सोलर पैनल लागी आपन को इलेक्ट्रिक बिल और टेंशन नहीं आंकर जेमति कहबा ये जेते आपन कांटेक्ट करथिबे आंकर केते कोन एवरेज बिल आस्तला एवरेज आंकर 3000 टका बिल आस्तला पाखापाखि तो 3000 2500 शीत दिन 1200 एमती आसे एसी जेहेतु लगी तो आशा करछु कि आंकर भी तो लगभग जीरो हो जिवो इलेक्ट्रिसिटी जीरो हो जिवो आज्ञा आ ये भाई जेमति 15 दिन हो गलानी ये केमति कोन पर डे केते यूनिट बाहर करछु जनरेट होउची पर डे आम हाईएस्ट प्रोडक्ट रखिछु 18 यूनिट पर्यंत भी जनरेशन होउची 18 यूनिट आज्ञा आज्ञा आ वर्तमान समय लोक मन डाउट अछि कि खरा जिते अधिक हो कोन सेते जनरेट हो जिते खरा भल जिते अधिक हम तो से जेनेरेशन पावर अधिक हम माने मैक्सिमम अच्छी 3 किलोमीटर नहीं कि 3 किलोवाटर जेनेरेशन 5 किलोवाटर जेनेरेशन दब सेमती नहीं आर कैपेसिटी अच्छी मैक्सिमम पर मंथ पर डे आपण 15 यूनिट 16 यूनिट यही पर्यंत जेनेरेशन हम 3 किलोवाटर 6टा पैनल रे ये केते वर्ष वारंटी आपण दो एतरे 30 वर्ष वारंटी रहउची मॉड्यूल ऊपर इन्वर्टर ऊपर 10 वर्ष आ एठी आपण को देखंतु जेमति हमर ई भाई को पैनल लागि छी ये हमर अस्वाल लागि छी बाइफेशियल टेक्नोलॉजी रो
ଦି ବୋଥ୍ ଆମର ଜେନେରେସନ୍ ହେବ ଉପରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ବି ଜେନେରେସନ୍ ହେବ ତଳର ଛାତର ହିଟ୍ରୁ ବି ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। এইটা ভাই ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ପିଲା ସେ କ'ଣ ଆଗ ଚେକ୍ କଲେ ଖରାଟା କୋଉଆଡ଼େ ପଡୁଛି ଡେଫିନେଟଲି ହଁ ଆର ରୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭେଣ୍ଡର କ'ଣ କରନ୍ତି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଭୁଲରେ ଲଗାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ ହୁଏ। ତାର ପ୍ରପର୍ ୱେରେ କେଉଁ ପଟକୁ ଜେନେରେସନ୍ ହେବ ନା ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ଜଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଫେସ୍କୁ ରଖିଲେ ଆମର ଜେନେରେସନ୍ ହେବ। ତ ଆମର ଏଇଟା ପିଓରଲି ସାଉଥ୍ ଫେସ୍କୁ ଅଛି ତ ଭଲ ଜେନେରେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଏ ହାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଭାଇ ତଳୁ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଏଇଟା 2x4 ଫୁଟରେ ଆମର କରାହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଛି ଏଠି ଆମର ଜାଁଳାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍ ଆପଣ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ? ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ। ସାର୍ କେମିତି ମନ ବଳେଇଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ସୋଲାର ଲଗେଇବି ବୋଲି? କେମିତି ମନରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଲଗେଇବା କଥା ଆଉ ମାଇନେକ୍ସ କେମିତି ଜାଣିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ମାଇନେକ୍ସରେ ହିଁ ଯାଇକି ସୋଲାର ଲଗେଇବି? ସେ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ କରିବା କଥା ଆଉ କେତେ ଯେଉଁ ଆମର ଆସିକି କଲେ କାମ କେମିତି ହେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ କୁହ। ଭଲ ଅଛି କାମ ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ ହବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତଥାପି ଭଲ ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ନା ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ମାସେ ହେଇନି ଜାଣିବୁ କେମିତି? ନା ପର୍ ଡେ ଯେଉଁଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖିନି ସେଇଟା ଇନଭର୍ଟରରେ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଆମର ମୋବାଇଲରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ? ହଁ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ। ଏଠି ଆମର ଯେମିତି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା କହିଦେବେ? ଆମର ତ ଲାଗିଛି ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏସି ଲାଗିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବିଲ୍ କେତେ ଆସୁଥିଲା? 3000 ପ୍ଲସ୍ ଆସେ ମାନେ ଖରାଦିନେ ଆଉ ଶୀତ ଦିନ 800 900 1000 ଏମିତି ସବୁ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଖରାଦିନ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଦେଖାଯାଉ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଆମର କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ସାର୍ ଏଇଟା ଲାଗିବ? 21 ତାରିଖରୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆଙ୍କର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ? ଗୋଟେ ଦିନ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଗିଯାଇଛି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସବସିଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଭାରି କ'ଣ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ସବସିଡ଼ି ଆସିଛି ତ 78,000। କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା? 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ନାଇଁ 21 ତାରିଖ ହେଲା ଆସିଲା 2-4 ଦିନ ଆଇଛି ଆମର 4-5 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲା ମାନେ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସବସିଡ଼ି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ବି ମାନେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ଆସିବନି। ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ଲୋନ୍ କରି ଲଗେଇଲେ ନା ଲୋନ୍ କରି ଲଗେଇଲେ? ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ଟୋଟାଲି 1,90,000 ନା 18। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଯେମିତି କହିବା ଆମର ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କେତେ ସମୟରେ ହେଇଯାଉଛି? ଲୋନ୍ ଆମର 6-7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଲୋନ୍ କରେଇ ଦେଉଛୁ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଲା ପରେ 7 ଦିନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ୱିଦିନ୍ ଏ ୱିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯାଉଛି। ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ 2 ୱିକ୍ସ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ମାଇନେକ୍ସ ସୋଲାର ଆପଣ ତ ଲଗେଇଲେଣି 15 ଦିନ ଆଖପାଖ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କହୁଛି ଭଲ ଯିଏ ଲଗା ବୋଲି କୁହାଉଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ ମାଙ୍କଡ଼ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ନାହାନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁଲେ ଭାଙ୍ଗିବ? ନାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସି ଚ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁଟା ହଟ୍ ଡିପ୍ ଜିଆଇର ସି ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁରା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଏଠି ବି ହେଇଥିଲା? ଇଆଡ଼େ ହେଇନି କିଛି ହେବନି। କୁଆପଥର ଏଇ ସାଇଜ୍ର ହେଇଛି ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଯଦି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ହେବନି ପୁରା ମାନେ ସେତିକି ଅଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ନା? 100%। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଯେମିତି ଦେଖିବା ଇଏ ଭାଇ ଯେମିତି ପ୍ୟାନେଲ ହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଏକୁ ମାନେ ପୋଛାପୋଛି ପାଣି ମାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସବୁ ପୋଛା ହେଉଛି 10-15 ଦିନ ଥରେ ଏବେ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ସଫା କରିଛୁ ଏବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ସଫା ନ କରିବା ତାକୁ ପାଣି ନ ମାରି କ୍ଲିନ୍ ନ ରଖିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଜେନେରେସନ୍ କମିଯିବ। ଯଦି ପ୍ୟାନେଲ୍ ସେଲ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ହିଟ୍ ନଯିବ ପ୍ରପର୍ ସନଲାଇଟ୍ ନଯିବ ତ ଜେନେରେସନ୍ ଆମର କମିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରପର୍ ଜେନେରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେତିକିରେ ଲଗେଇଛେ ତ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଜେନେରେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ୟାନେଲ୍ଟା କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଭଲ ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ରେ। ତେଣୁ କ୍ଲିନ୍ କଲେ ଭଲ, ଯେତେ ଭଲ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ ସେତେ ଜେନେରେସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଲାଣି? ଆମର ପାଖାପାଖି 30ରୁ 35ଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ସରିଲାଣି। 335 ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆଗ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ କରେଣ୍ଟ ଜଳିବ କି ନାହିଁ। ସୋଲାର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆଗ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କରେଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଜଳିବ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନଗ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଅନଗ୍ରିଡ୍ ଅର୍ଥ ଭାଇ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝେଇଦିଅ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଆମର 3 ପ୍ରକାରର। ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଅନଗ୍ରିଡ୍, ଅଫ୍ ଗ୍ରିଡ୍, ହାଇବ୍ରିଡ୍। ଅନଗ୍ରିଡ୍ କ'ଣ? डायरेक्ट सोलार रु पावर जाइए कनेक्ट हो आम मीटर सहित सेटा को आम अनग्रिड कहते हैं। हाँ एथुरु पावर जीव इन्भर्टर काम है डीसी रु एसी करके आम टाटा को डायरेक्ट पावर सप्लाई दे दूँ जो
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଆପଣ କେତେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ ସୋଲାରରୁ ଜେନେରେସନ୍ ହେଇଛି ତ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ଆସିବ। ये है ऑन ग्रिड सिस्टम एते बैकअप कौन प्रावधान ना आउ कि स्टोरेज कौन प्रावधान ना कि करेन्ट पलैले आम कि इलेक्ट्रिसिटी जाली पारिबा सेमती किसी एते ना ऑन ग्रिड रे आउ गोटे सिस्टम एते ऑन ग्रिड रे फायदा कौन आपणकर जहाँ भी आप कंज्यूम कर सपोज 400 यूनिट कंज्यूम कले सोलार आम 3 किलोवाट लगे 300 यूनिट माइनस होगी 100 यूनिट आम पे करवा टाटा को। ऑफ ग्रिड कौन आमर इलेक्ट्रिक बिल सहित कौन रिलेसन रही डायरेक्ट आमर पावर सोलार रू पावर जीव आम डायरेक्ट इन्वर्टर को से इन्वर्टर काम आमको इन्वर्टर रैटरी रमको स्टोरेज जी आम आम बजेट हिसाब से स्टोरेज रखा बैटेरी रखा से आम जापर ये है ऑफ ग्रिड। आउ हाइब्रिड सिस्टम कौन हाइब्रिड सिस्टम बोथ जोटा कि आमर ऑन ग्रिड आउ ऑफ ग्रिड रो मिक्सटा को आम हाइब्रिड सिस्टम कहूचे। एबे हाइब्रिड सिस्टम भी ओडिशा गवर्नमेंट आमर सब्सिडी अप्रूवल कर देइछंती जने 3 किलोवाट हाइब्रिड लगेगी करिया पई चाहिबे करि परिबे इलेक्ट्रिसिटी सेव भी मध्य करि परिबे कंज्यूम मध्य करि परिबे निजे माने बैकअप रे मध्य स्टोर करि रखि परिबे एटा को हाइब्रिड सिस्टम बोली आम कहूछु। तो आमर जो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना रे आम 2 प्रकार आम करि गोटे हूँ ऑन ग्रिड गोटे हूँ हाइब्रिड। तो ऑन ग्रिड रे बजेट कम हाइब्रिड टे बजेट अधिक। एटा केते खर्च होला सार खर्च होइछि 198 2 लाख टका वाला बजेट तांकर सेतरे तांकर 138,000 सब्सिडी पळे आछि। आ हमर जदी कहबा एटा होछि 3 किलोवाट 3 किलो 5 किलोवाट भी अछि 5 किलोवाट भी करि परिबे 5 किलोवाट केते आसीबो 5 किलोवाट आउ 2 किलोवाट रो प्राइस पाखा पाखी 1.5 लाख टका वाला बढ़ी जिवो किंतु सब्सिडी सेम 138 सब्सिडी सेतिक आसीबो तेन एटा हमर कहबा बेस्ट रहबो ना कोन एटा बेस्ट सबटू माने गोटे नॉर्मल घर पई 2000 2500 जहार इलेक्ट्रिसिटी बिल आछि ता पई एटा परफेक्ट जहार 5000 7000 बिल आछि ता पई हमें 5 किलोवाट पर्यंत जेबा प्लान व्यवस्था अछि सब्सिडी मिलबो सेति किंतु आज्ञा सब्सिडी किंतु मैक्सिमम आ हमर जदी कहबा आपण जो करचंदी हमर लिफलेट करचन सेते 1 किलोवाट बा 2 किलोवाट भी इलेक्ट्रिसिटी मेंशन हेछि हां 2 किलोवाट भी चाहिए लोग करि परिबे बट 2 किलोवाट के करंतनी काहे कि ना काहे कि भी 2 किलोवाट करिवे तो जदि जगह तो जाऊँगी आउ टिके ना जगह जीव सब्सिडी तो गवर्नमेंट अधिक दौर 3 किलोवाट से मैक्सिमम 99% लोग 3 किलोवाट को प्रिफर करते। आ ये आम जो स्ट्रक्चर जमी आप गोटे कथा कहते आम बर्तमान तो ओडिशा बात्या प्रवण अंचल माने टिके खरा है कि आम अक्टोबर नवेम्बर मसरे बात्या थय ये केते कोन पवन को सही परियो हाँ 100% पाखापाखि 100 किलोमीटर एबोव आप ये पवन को सही पार से भाया यहाँ आम स्ट्रक्चर डिजाइन करूँ एटा हॉट डीप जीआई रे मोल्डेड मोल्डिंग स्ट्रक्चर एटा आम बहुत लोग पतला स्क्वायर पाइप रे कर दउछन हमर सेमती नै सी चैनल जेएसडब्ल्यू स्ट्रक्चर रे हम करूछु। आठी हम देखते जमी कस्टमर मध्य कहले घंटे के घंटे 2 घंटा भितर इंस्टॉलेशन सर जाउची तेणु आपन टेंशन नवाने आ बर्तमान जदि कह भाई आर्थिंग टा कोडी केमदी हेची आर्थिंग हमर एटा जाईची सेपटे पछपटे आर्थिंग अछि सेपटे आउ हमर आरेस्टोटा ऊपर लगी आर्थिंग आरेस्टोटा आउ ई जो केमती आ जो क्वालिटी खास करी कहबा केते दिन रे डिग्रेड होबा आरंभ करियो हम तो 30 वर्ष आपण कहू 30 वर्ष वारंटी रहउची एफिशिएंसी केते वर्ष कमियो तथे 10 वर्ष रा परफॉर्मेंस गारंटी आर रहउची माने आज जेमती इंस्टॉल होला पर आज जेमती अछि 10 वर्ष पर्यंत भी जदि परफॉर्मेंस कमिला 10 वर्ष पर्यंत भी हम कंपनी रिप्लेस कर दबो सेटा रिप्लेस आफ्टर 10 ईयर आपनकर नॉर्मल वारंटी बट 10 वर्ष पर्यंत परफॉर्मेंस गारंटी रहउची परफॉर्मेंस आज जेति की 10 वर्ष पर्यंत भी सेति दबो एफिशिएंसी सेति दबो ना एफिशिएंसी सेति रहबो आ पर डे केते तथे बाहर चंग तो पर डे पाखापाखि मिनिमम 12-13 यूनिट तो 100% 12-13 यूनिट बाहर आगे आगे तेणु आप टेंशन ना जदि आप 12 यूनिट है मासक हूँ 360 यूनिट माने आज ये खरा दिन अच्छी 360 300 यूनिट धरते एवरेज 300 यूनिट धरतु पर मंथ 300 यूनिट जदि आपन आसुथिबो तेबे आपन जीरो होई जिवो आज्ञा ना बिजुली बिल टोटल जीरो आ एटा ऑन ग्रिड थिला आ हाइब्रिड मध्ये आसुची आगु हाइब्रिड अछि ऑलरेडी हां हाइब्रिड भी लगे हां केमदी कोन प्राइसिंग केमदी कोन ना प्राइसिंग ए 3 किलोमीटर आ लाख टका 1.5 लाख टका भीतर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होउची ताका बैकअप अनुसार केते बैकअप चाहूचंती कारण तादर एक्स्ट्रा बैटरी फैटरी सब लागियो ना हां बैटरी रहइबो लिथियम आयन बैटरी रहइबो हमरो हाइब्रिड इन्वर्टर रहइबो तेणु आपण बढ़िया बर्तमान आसी जाइए आप टेंशन नहीं आप माइनेक्स सोलार ऑलरेडी इंस्टॉल कर पारिबो ऑल ओवर ओडिशा इंस्टॉलेशन ऑल ओवर ओडिशा चारटा को डिस्काउंट टीपी सीओडीएल एनओडीएल एसओडीएल डबल ओडीएल माने चतुर्दिग आपण बर्तमान पकई दिछन कब्जा कर दिछन ना
ତେଣୁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭଦ୍ରକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ନାଁ ରହିଛି, ଅଲଗା କାମ ହଉନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଧରିକି 30 ଜଣ ଆସିଲେଣି। ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଆମେ 35 ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିଛୁ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ସେତିକି ରହୁଛି ବୋଲି ଲୋକ ଆସିକି ଏତେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି ଗଲେଣି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମାଇନେକ୍ସ ସୋଲାର ଯାଇକି ସୋଲାର ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେବ। ନା ସବସିଡିର ଟେନସନ୍ ରହିବ, ନା ଲୋନ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ କି ଭାଇ 2 ଲକ୍ଷ 1,90,000 କେଉଁଠୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସବୁ ରହୁଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିଟେଲରେ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ସୋଲାର ବିଷୟରେ କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ ରହିଯାଇଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ମିଂ ଦୁନିଆରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।